ଅଛନ୍ତି। अच्छा किए से ଦୁର୍ଗା ଅଟନ୍ତି ଏକ କାଳୀ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଅସୁରଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ହେ ଗଳାରେ କରିଅଛନ୍ତି ଧାରଣ। ଅସୁରକୁ ମାରି ଅସୁର ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଧରିଲେ ଗଳାରେ କିଏ ନା ଦୁର୍ଗା ସେ ଗୋଟେ କାଳୀ। ଆଉ ଦିଟା କାଳୀ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ देव देव महादेव हे काली अटंदी प्रमाण निज पत्रीर मस्तक गलारे करिले धारण। देवदेव महादेव निजर स्त्री को मारिले स्त्रीर मस्तक गलारे धरिले। शिवंग पत्नी हेले परा पार्वती। शिवंगर मस्तक देखिए आज्ञा 108टा नारी मुंड माला पड़ी। शिवंग गला रे पड़ी भगवान शिव होचुनी रुद्रकाली। रुद्रकाली गलारे 108टा नारी मुंड लंबिकी रही। से नारी गुड़ाक होचंदी माता जोगमाया पार्वती। पार्वती मुंडमाल रहिला शिवंग गलारे। दीटा काली हेले दुर्गा रुद्र काली हेले शिव हेले जगतर महाकाली किए हेडी परम ब्रह्म हे देव नारायण। परम ब्रह्म हे देव नारायण जगतरे महाकाली अटंदी प्रमाण हो। जगतरे महाकाली अटंदी प्रमाण लगी जाऊ जेते बेले महा प्रलय होई। जेते बेले महा प्रलय होई महाप्रलय रे सर्वनाश जाई। आगे महाप्रलय रे सर्वनाश जाई। पुणी एक पुराण करिला वर्णन सत्य जुगरे देव परम ब्रह्म। अच्छा निज भक्त को प्रभु कले निधन। निज भक्त को प्रभु कले निधन। पुराण वर्णित सत्य जुगरे भगवान विष्णु निजर भक्त को मारिले। भक्तर मुंड को माल करी गलारे धरिले। आज्ञा पुराण 3 घंटार पाठ गोटे पुराण 3 घंटा खाली जनक ना आज्ञा। से ऋषिंगर नाम है कौस्तुभ दान। कौस्तुभ ऋषि की मारिले पुणी देव नारायण। कौस्तुभ ऋषिंगर मस्तक को गलारे करी अछन्नी धारण। आज्ञा ऋषि की मारिदेला परे तांकर स्त्री मध्य थिले। तांकर स्त्री नाम कौन कौन एटी स्त्री नाम हे जयंती दान। स्त्री नाम हे जयंती दान। एक सुंदर घटना सुन हे सुजन। अच्छा एक सुंदर घटना सुन हे सुजन। गोटे सुंदर पुराण कहे कि आपण मैंने शुणु। काठर कंढे के चलवार आप देखी? काठर कंढे के चलवार देखी कि हेडी काठर कंढे की चले देवी। काठर कंढे की चले देवी। अरे भगवान करो मु नाम गाई हो हो। भगवान नाम कंठरे रपीण काठ कंढे की चले दिया। अच्छा अरे काठर कंढे की चले दिया। काठर कंढे चलवा पुराण हूँ 5 घंटार पाठ। मुझे अध घंटा भितर सारे चेष्टा करी। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग काठर कंढे केमिति चलो आज्ञा जिते बेले बजयंती बालुत अवस्था थिला। एटी बापा मा ठारू एक कंढे पाइला। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग छोट बालू तो कन्याटे बजयंती बापा को कहला मो पे गोटे कंढेटी किनी दियो। से कंढेटा कौन कौन भगवान नारायणंकर प्रतिमा दे दानु। से नारायण प्रतिमा को बजयंती की देले हे बहन। बालू तो कन्याटी आज्ञा
भगवान विष्णुंकर गोटे काठर कंढे धरला दिन को दिन तापर तार श्रद्धा बढ़ी 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 गला जिते यौवन प्राप्त है से कंढे माने कन्यार यौवन प्राप्त है शास्त्र गण कहला अष्टम वर्ष लभते गौरी नव वर्षात रोहिणी दशम वर्ष लभते कन्या तत्व रजस्वला जिते नारी रजस्वला है राजा विचार कले कौन ना गोटे राजकन्या ना राजा विचार कले मो झील गोटे सुपात्र खोजी मो झील को बाहागर देवी बजवंती कहले ना 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 ये संसार रे किसी कार्य नाही संसार सार हला हरिनाम आमर पंचकव्य गोटे श्लोक कहला आगे बोली जगत रे हरिनाम सार पंचकव्य बोली गोटे श्लोक लिखा हला पंचकव्य श्लोक पद हला पंचम कवि कहउचंदी राजा धर्म बिना द्विज श्रुति बिना ज्ञान बिना जोगिना मित्र सत्य बिना हयगति बिना वैडोज्य ज्योतिर्बिना जुध असुर बिना तपव्रत बिना गीतंच कंठ बिना नारी पुत्र बिना नरहरि बिना मुंचंदी शीघ्र बुधा मुंचंदी शीघ्र बुधा उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग ये पुराणटी मु आज पर्यंत गोटे गाई नथिली एटा प्रथम आपण मानक पाखरे अच्छा काठर कंढे चलिबार पुराण मु आज पर्यंत गोटे गाई नथिली ए प्रथम ओडिशार प्रत्येक अणकोण समस्त देखिबे तोरामाला बोली गोटे गाँव रे त्रिनाथ मंदिर यात्रा उपलक्ष्य वार्षिक उत्सव अवसर नाटक परिवेशन होता सेठी गायक रत्न श्रीजुक्त नीलांचल मिश्रंकर तत्वधान जो भारतला परिवेशन होता अच्छा सेठी काठर कंढे केमि चलुला आज ओडिशा सारा आप देखिए जे को प्रकार काठर कंढे की चला हो बजयंती कौन करिछे ना कौन बजयंती की विवाह करने राजा कहले अच्छा अच्छा हे झियो तोर बाहागर समय है तो गोटे बर पात्र ठीक करी ठीक सेतेबेले कहउचंदी बजयंती हे बापा जगतर सर्वश्रेष्ठ नाम है हरिनाम मानव जन्म पाई जदि हरिनाम कीर्तन न कर मानव जन्म ठीक हरिंग निकट में मो निजक समर्पण कर बापा मोर विवाह कौन इच्छा ना जितेबले मना कर आज्ञा निजर कन्या बजयंती सेतेबेले पिता विचार करुचंदी बापा माँ मन मध्य विचार कले अच्छा कौन कले झील विवाह कर दुई जन बहुत काकुति विनती हुई निवेदन कले सेतेबेले झील कहला बापा जदि मते विवाह करने को आपण बाध्य करुचंती जी काठर कंढे चले देव हो मो काठ कंढे की जी चले देव सीए पुणी मोहर जे बर होई बापा हे से पुरुष मोर बर जे होई एक कथा रजा बाबू जानिले नाई झियो कथा रे भाई हेले तो ठीक राजसरा राजा ढेंडुरा दे देले राजसरा राजा ढेंडुरा दे देले मो झियो कुची जे विवाह हेबो भले देखिबाकू बाबू अत्यंत सुंदरी मो झील को जी ग्रहण कर सत्वरी हौ हौ काठर कंढे जे चले देव देख काठर कंढे जे चले देव मो कन्या बजयंती को से विवाह हेब अच्छा मो कन्या बजयंती को से विवाह हेब राज्य सारा ढेंडुरा दिया हो गला काठर कंढे को जी चले देव अति सुंदरी सुलक्षणी नारी बजयंती की पत्नी रूप में पाइब एक कथा शुणी है कौन चतुर्दिगर राजपुत्र मान प्रवेश हो गले प्रत्येक जो राज्यर राजपुत्र मान प्रवेश होले काठर कंढे की चलेवाई आज्ञा विचार कर बजयंती काठ कंढे किए चल पारे मुका को बाहा भगवान काठर प्रतिमा को तो किए चल पारे ना
तेणुक विवाह करी ना उपस्थित मोर ज्ञान वर्ग जिते बड़े भजन मनर विचार करिछि काठर कंढई चलिबो नाही तेणुक विवाह करी ना एमंत करी राज्य सारा धंडुरा दिगला सब राजपुरुष मैंने आसिले आसिया पर है कौन आज्ञा अरे किए मत काट कंढई चले नो पारिले जान आहे काठर कंढई किए चले दक्ष अरे काठर कंढई किए चलाइब दक्ष ए समय एक ऋषि रे आसिले अरे बांकड़ा बाड़ी टीए हस्ते धरी ठीक केश तांकर पाची जाई अछि दाढ़ी पाची लंबिकिरी हाथे दे रही हो हो धीरे धीरे से ब्राह्मण जान टुराई टुराई बाबू आसन अच्छा धीरे धीरे ब्राह्मण बुढ़ा आसुछंदी सभा को अरे धीरे धीरे ब्राह्मण बुढ़ा आसुछंदी कौस्तुभ बोली तांको नाम टेटी अच्छा कौस्तुभ बोली तांको नाम टेटी लक्ष्य दे मोर पंडित वर्ग कौस्तुभ नामनी ऋषि जने ब्राह्मण बयस बहुत अधिक हो गलानी चली पारुना दाढ़ी पाचिगलानी केश पाचिगलानी लोम गुड़ाक झड़ी गलानी हैं एमंत समय रे धीरे 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 बाड़ी पकाई पकाई धीरे धीरे हली हली आसिले ब्राह्मण अच्छा कहउचंदी हे राजा ए काठर कंढे की के मध्य चलई पारिले नाही मु आज ए काठर कंढे की चलईबी समस्त राजपुरुष मान देखि आश्चर्य हो गले बोइले बयसर ए बुढ़ार बयस नाही चमगुड़ाक ओहली पड़िलानी कथबार्ता धीरे धीरे कहूची पाटुआ पाकुआ पाटी दांत नाही चली पारुनी ये कौन काठर कंढी चलेब ये कौन राजकन्या को ब्याह करिवो कि राजा कहिले हे ब्राह्मण तुमे कौन मोर झील को काठ कंढी चले ब्याह करिवो हाथ जोड़ी कहिले ब्राह्मण नाही राजा मोर भगवान अपमान होउछि मोर भगवान अपमान होउछि बोली विचार करी मु आज काठर कंढी चलेबा को आसी मोर भगवान जेहेतु अपमान होउछि भगवान परम ब्रह्म नारायण मु जन भक्त मोर भगवान अपमान हेले मु सह्य करि पारे नाही मो भगवान चली पारु नाहंती सबु राजपुरुष माने परिहास करुचंती ए परिहास को दूरीभूत करबा पई मु ए काठर कंढे की चलेबी अच्छा सेते बेले काठर कंढे सभार मझिरे रहिला हाथ जोड़ी ए कौस्तुभ ब्राह्मण पुनी डाकू छंदी भला कौन बोल डाकिले कौन बोली लिखिले बांका दास कौन बोली बांका दास पद्यावली रे भगवान को निवेदन कौन बोली कहिले कौन विश्वपति ठाकुर हे ठकपण किया कर विश्वपति ठाकुर हे ठकपण किया कर विश्वपति ठाकुर हे कन्नाई कन्नाई मोते कन्नाई कन्नाई मोते मारिब की दामोदर विश्वपति ठाकुर हे ठकपण किया कर विश्वपति ठाकुर हे ओ आहा रंगा पाद नंद सुत वृंदावन कला भूत रंगा पाद नंद सुत वृंदावन कला भूत
কিয়া কর বিশ্বপতি ঠাকুর হে ভগবান কিয়া কর বিশ্বপতি ঠাকুর হে খট পলঙ্করে শোই কিঞ্চিতে মাগুছি সাই খট পলঙ্করে শোই কিঞ্চিতে মাগুছি সাই बारो दुआरे के बुले बारो दुआरे के বুলে तुमने भिखा झूली तारो विश्वपति ठाकुर হে भगवान किया करो বিশ্বপতি ঠাকুর হে बोलोई बंका मूर्ख शंखधारी मोते रख बोलोई बंका मूर्ख शंखधारी मोते रख पंकज चरण तले पंकज चरण तले सदा रहु मन मोर विश्वपति ठाकुर हे भगवान किया कर বিশ্বপতি ঠাকুর হে उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग भगवान को डाकिया समय कौस्तुभ ऋषिंकर चक्षुर धार 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 लोतक बहुची आज्ञा भगवान को डाकिया समय जार चक्षु अश्रु परिपूर्ण हो जाए भगवान ताहार डाक निश्चय शुणती आदि सेपरी भाव डाकिले भाव विहल अवस्था कौस्तुभ ऋषि एवं तो समय आज्ञा से तो भक्तर भगवान आज्ञा भक्त तंग जीवन से भक्त जीवन तेणु भक्त तंग तंग नुहे भिन्ना भिन्न से होचने भक्तर जीवन कौन कले भावग्राही पुरुष भक्त भाव तो बंदा से तो भक्त भाव बंधा रे से तो भक्त जीवन धन से तो भक्तर भगवान ना जिते बेले भक्त कांदी कांदी अश्रु धार धार गड़ाई डाकी देछि ना भगवान को सेते बेले काठर कंढई कौन गला अरे धीरे धीरे काठ कंढई चलीला धीरे धीरे काठ कंढई चलीला आगकू जाऊँगी होला शोभा चतुर्दिगे करिला भ्रमण हो काठ कंढई आण जीए देखिला सीए छानिया हेला प्रमाण अरे जीए देखिला से छानिया हेला हे प्रमाण आज काठर कंढई जेतेबेले चलीगला एमंत समय आज्ञा सबू राजपुरुष माने अबाक होगले भगवान आमर संसार नियम एमती भक्त जमी डाक भगवान को से भगवान डाक शुणती अच्छा ये समय कौन है रे कौन जिते बेले काठर कंढई चलुची सभारे सभा चली काठर कंढई चलुची एमंत समय कौस्तुभ ऋषि कौन कले
ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କାମ ସରିଗଲା ନା କାଠର କଣ୍ଢେଇ ଚଲେଇ ଦେଲେ ସେ ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଉଛି ବୋଲି କାଠର କଣ୍ଢେଇ ଚଲେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ରଜାମାନେ କହୁଥିଲେ ଅସୁରମାନେ ସବୁ ଥିଲେ କାହିଁକି ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା ରାଜପୁରୁଷମାନେ କହିଲେ କାଠର କଣ୍ଢେଇ ଚାଲିବ କରି ରାଜା ଡାକିଛି ଯେ ନିଜର କନ୍ୟାର ପ୍ରଣୟ କରିବ କାଠର କଣ୍ଢେଇ କୋଉଟା ଚାଲୁଛି ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଉଛି ବୋଲି କୌସ୍ତୁଭ ଋଷି ସେ କାଠର କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଚଲେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କାଠର କଣ୍ଢେଇ ସଭାରେ ଚାଲୁଥିଲା ସେଠି ବାଡ଼ି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି କୌସ୍ତୁଭ ଋଷିଟି ଆରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଯାଉଛି କୌସ୍ତୁଭ ଋଷିଟି ଏ କାଠ କଣ୍ଢେଇରେ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଏ କାଠର କଣ୍ଢେଇ ବାବୁ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏହି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି କୌସ୍ତୁଭ ଋଷି ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି କୌସ୍ତୁଭ ଋଷି ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଙ୍କୁଲି ଭାଡ଼ି ଧରି ପାଦ ପକେଇ 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 ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଧୀରି ବସିବା ସମୟରେ ସେଠି କାଠର କଣ୍ଢେଇ ଧୀରି ଧୀରି ଗଲା ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ଯାଇ ମିଳିଗଲା ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷେ ଯାଇ ମିଳିଗଲା କାଠର କଣ୍ଢେଇଟା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅପମାନ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ସଭାରେ ଚଲେଇଲି ଆପଣ କ'ଣ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଭକ୍ତ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ତମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ସେତେବେଳେ କୌସ୍ତୁଭ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୌସ୍ତୁଭ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ମୋତେ ଦେବେ ନା ତମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ସେତେବେଳେ କୌସ୍ତୁଭ ଋଷି ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ସତ୍ୟ କଲେ ମାଗିବି ମୁଁ ଆହେ ନାରାୟଣ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ସେତେବେଳେ କୌସ୍ତୁଭ ଋଷି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମାଗିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କ'ଣ ସତ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଥିବ ଯେତେ ଥର ମାଗୁଥିବ ମୁଁ ସେତେ ଥର ଦେବି ଋଷି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋତେ ଦବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯାହା ଦବ ମୁଁ ନେବି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଥିବି ସତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ଇଏ ସମୟରେ କ'ଣ ମାଗିଲେ କୌସ୍ତୁଭ ଋଷି କ'ଣ ଏଠି କୌସ୍ତୁଭ ଋଷି ବୋଇଲେ ବଚନ ମୋର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ କାଟିଦିଅ ଆହେ ନାରାୟଣ ମତେ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଣି ମୋର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ କାଟିଦିଅ ଆରେ ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ ଶୁଣି ନାରାୟଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଅସୁର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଆରେ ଭକ୍ତକୁ କି ଭଗବାନ ବିନାଶ କରିବ ଯୁଗ ଯୁଗ ମଧ୍ୟକୁ ବାବୁ ହେ କଥା ରହିଯିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ତମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ମୋତେ ଦେବ ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ କାଟିଦିଅ ନିଷ୍ଠୁରପଣେ ନାରାୟଣ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ କାଟିଦେଲେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ କାଟିବା ପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ମୋର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦିଅ ମୋ ହାତ ଦୁଇଟି କାଟିଦିଅ ଆହେ ନାରାୟଣ ଏ ହାତ ରହି କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣ ଏ ହାତ ଦୁଇଟି ରହି କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣ ମୋର ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦିଅ ହାତ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ ଆହୁରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇନି ଆଉ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ନା ପ୍ରଥମରେ ଦୁଇଟା ବର ଦେଇଦେଲ ଦିଥର ଦେଇଦେଲ ସେଠି ପେଟଟାକୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ କାଟିଦିଅ ପେଟକୁ ମାରି ମୋତେ ମାରିନି ଏ ପେଟରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଫୁଟାଟା କାଢ଼ି ଦିଅ ଏ ପେଟରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ପେଟଟା କାଟି ଦିଅ ଏ ପେଟରୁ ଫୁଟାଟାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଅ ପେଟରୁ ଫୁଟାଟାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ ତଥାପି ଆହୁରି ସରିନି
କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ସରି ସରି ଗୋଟେ ଆଡୁ ଆଉଛି, ଗୋଡ଼ କାଟିଦେଲେ, ହାତ କାଟିଦେଲେ, ପେଟ କାଟିଦେଲେ, ଆହୁରି ଅଛି ପ୍ରାଣ କୋଠେ ନା ଏଇଠି ରହିଛି, ଏଇଠୁ ଅଧର ଏଇଠିକି ଯିବ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କଲେ ଭକ୍ତ? କହିଲେ ଆହେ ନାରାୟଣ, ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦିଅ ବହନ, ଆହେ ନାରାୟଣ। ଏଠି ନିଷ୍ଠୁରତା ପୁଣି ଦେବ ନାରାୟଣ, ନିଷ୍ଠୁରତା ପୁଣି ଦେବ ନାରାୟଣ, ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଯେ କାଟିଦେଲେ ଜାଣ, ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଯେ କାଟିଦେଲେ ଜାଣ। ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା, ଏ କପାଳରେ ଯାଇ ତା ପ୍ରାଣ ରହିଲା, ତଥାପି ପ୍ରାଣ ଯାଉନାହିଁ ଜାଣ। ଅନ୍ତରରେ ଡାକୁଅଛି ସେହୁ ନାରାୟଣ, ଆହେ ଅନ୍ତରରେ ଡାକୁଛି ସେହି ନାରାୟଣ। ଏଠି ଆସି ରହିଲା ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ ଯାଉନି। କ'ଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମାଗୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ କଲ କଲ, ମୁଣ୍ଡଟା ରହିକିରି କ'ଣ ହବ? ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦିଅ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦିଅ। ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିବାର ବେଳେ ବଜୟନ୍ତୀ ଆସି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଲେ। ବଜୟନ୍ତୀ ପଛେ ପଛେ ଆସିକିରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନା କାହିଁକି ନା ଯିଏ କାଠ କଣ୍ଡେଇକି ଚଲେଇବ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବି ବୋଲି ସତ୍ୟତା ଥିଲା, ହେଲେ କାଠ କଣ୍ଡେଇକି ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଠ କଣ୍ଡେଇକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ ବୋଲି ପଛେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବଜୟନ୍ତୀ ଆସି ବଟବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ମାରିକିରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିକିରି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କରିଦେବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ବଜୟନ୍ତୀ କହିଲା, ହେ ନାରାୟଣ, ମୋର ସ୍ୱାମୀକି ଆପଣ ବିନାଶ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନ, ବୋଲେ ମୋତେ ତୁମେ ଅଭିଶାପ ଦେବ? ନା, ହଁ, ଇଏ ପୁରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ ବିଧବା କରିଦେଲେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରି ଆପଣ ମୋତେ ବିଧବା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସତୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ମୁଁ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ମୋର ସ୍ୱାମୀକି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ସତ୍ୟ କରି କରି ତ ସବୁ ଯାକ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ସ୍ୱାମୀକି ଫେରେଇ ପାରିବେନି। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନ ପାରିବ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ମୋତେ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ତ ଫେରେଇ ପାରିବିନି, ମା ତମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେତେବେଳେ ବଜୟନ୍ତୀ କ'ଣ ମାଗିଲେ? ସେତେବେଳେ ବଜୟନ୍ତୀ ବୋଇଲେ ବଚନ, ମୋର ଶରୀରକୁ 108 ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ ଜାଣ, 108 ଖଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କର। ହେଠି ବଜୟନ୍ତୀ ମାଳା କରି ଗଳାରେ ଧର, ହେ ଗଳାରେ ଧର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗଳାରେ ଯେଉଁ ବଜୟନ୍ତୀ ମାଳାଟା ଶୋଭା ପାଉଛି, ସେ ହେଉଛି ବଜୟନ୍ତୀ ମାଳାଟା ହେଲା ବଜୟନ୍ତୀ ନାରୀଙ୍କର 108 ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତାର ମାଳା ହେଲା ବଜୟନ୍ତୀ ମାଳା। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଥିଲା, ପଦକ କରି ଭଗବାନ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କଲେ। ମାଳିର ମଝିରେ ରହିଲା, ବଜୟନ୍ତୀ ମାଳାର ମଝିରେ ରହିଲା ପଦକ, ତାର ନାମ ହେଲା କୌସ୍ତୁଭମଣି। କୌସ୍ତୁଭମଣି ସହିତ ବଜୟନ୍ତୀ ମାଳ ରହିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଳାରେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ କାଳୀ। କୃଷ୍ଣଶ୍ଚ କାଳିକା ସାକ୍ଷାତ ବେଦ କହିଲା, ବେଦ କହିଲା କୃଷ୍ଣ ଯିଏ କାଳିସୀ। ତେଣୁ ତିନିଟା କାଳୀ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ବିଷ୍ଣୁ କାଳୀ, ଶିବ କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା କାଳୀ। ଆଜ୍ଞା ଅଛି କହିବି।